Hello NNC viewers kan first kodishle ekdam hoshar kola ase man alop time bra sai ai ase ajikali manokhon WhatsApp bishi hack hui thagi ase na idur shil kiniga hoy ase ite itu khandi jai na thaiwo holibi hiru WhatsApp hack pra bachaw ushle moi alop din agire apnen ge moi laga khobor de khuina ase apni an juri miss korna thaishle apnen idu thumbnail laga moi la channel de janek bar bisarli chunri moite two step verification likhina ase itu la thumbnail la apnen bisaina itu hunishule I'm sure apnen la WhatsApp pishile save ko parbo aru iniga hacking bra bachao parbo itu first janai di ase itia apnen jundu message sai ase itu rishile man Nagaland na ekjun manu ase kun man dushile ekjun reverend ase na ko ase naam dushile moi disclose karnai holibi yedi iniga khor pa ase ki tala number bi hack huise goina WhatsApp la number aro kiniga hack kora bishidi itu manu khan ba ki kore gule tai laga kiman ta context ase itu diniga good morning bhal ba kiba ekta message pathawo nolibi kiba ekta hi goina pathaina tai kuma gi kiba paisa pathai ase ijine itu message te 50000 tai kuma gi treatment garne pathai ase na ko ase aro itu manu kun ke pathaise itu manu du isle ai ekjun reverend ba enega patha du isle itu misa no hobo koina eku bhabna na gorna tai itu number de pathawo na pra garne morm ba muila number de itu 50000 pathai mu kale morning di di wina koina iniga ki alag alag tarika bra manu han ge phasai ase hoise edu garne kitia huisulubi apni la WhatsApp tu shileniga hack kuru na parule garne moi eta ko laga itu khobor du sai lubi jaina ekbar so that apni la WhatsApp tu save ko paro nohisule du apni la WhatsApp tu shile manu hack kuruli shile apni niku kuru na parbo edu eta first janai di ase edu khobor ekta bishi important khobor ase edu shile mahla family member ekjun muge pathala ase chundu tai hudi ase ki iniga loan chundu taila naam de approve hoina ase itu tai lo paruna na paruina chine apne ne de size kumba ekta app pra ase tai ge inga message pathala ase WhatsApp te ki apni 5 lakhs loan lo paruina apni laga sob details khan de approve hijishina idur mohan naga manon bi pishin ga messages khan pai thage ase kilo logically numbers khan du shili du kun kut ba bi pai jai thage itia apne lo din ga message atande kuma mandu shilait muila nam de 5 lakhs approve tase low interest ase go ase koine kuma du shile alop slow huli cholai bi apply gu sawina bishi manu itu respond korna kuma du shile loan loi thage ase edur apne ni kuribo iniga de na phashule garne khile gole hoy etu loan dia dushile hosa ase tan bra hosa labi loan di ase holibi tu loan dia dushile apni ki compromise kurina etu loan loi ase apni ani tia next khore jani pawo etu garne moi mohala family member ge dushile etu de respond na korbi tu loan na lubi koi dise itia ekta latest case la pore update kuribo Andhra Pradesh te ekjon mota dushile tai iniga loan app te bra loan luishi go ase chundu de tai 2000 time de chukau na para garne etu loan agent khan bra tai laga maki laga picture edit kuina olta palta ekdam biya banai dina pura circulate kudishi go ase itu bi kun ge gushle tai la friends khan ge tai laga family members khan ge apnen bhabi daibo kiniga apnen kuribo kiti apnen tu loan apply gure ina tane tan ekta app download ko lage itu app la through ra hi apni han sob itu loan apply gubo ki gubo sob tu janiu pare itu apnen itu app download ko atande mahan ki dawli app download ko atande allow kuina or not allow this time only kuina ai thage etu de kita man allow korde etu tande itu app ke pura access de phone laga apni la contacts pa luina apna messages pa luina apni laga phone laga gallery apni la photo video on sob apni net te ki sai sob tu isle tahando access chai jai etu bishre itu manon du isle itu app la through apni la phone du isle pura hack korle ina gorna apni next time paisa kita chuka tan late howo noli chukau na parao jo ina tande tan pura apni la phone de ki data sob tu isle tan itu access pai jagane tan misuse kurle ina gorna manhon ke iniga majbur korde to manon dushle paisa bishi terau lai jai itu re iniga ekta saying ase hindi de lene ka dene par jayega kuna matlab apni ki luise itu bra bishi terau lai jawo na itu re iniga la situation de dhal lego ase chundu de yede itu Andhra Pradesh ti bi similar dushi go ase itu manu bra 2000 loan terawol thalaga na tera garne tai laga ekta makilo de bishi biya photo rishle pura manu ge circulate kudise aru itu manon apnen kina contact paise bhabile to apni ani kurise mu already to phone dushle pura hack hoise manon by to app la through to ita dushil tai ki kum je sob kuru parbo pise itu manu bra itu loan du repay kudise go ase iniga hoine bi itu manu itu agent khan dushil aru paisa extra khawole garne manhon ge to circulate kudaise go ase chundu bishi upai na thagine itu mota dushile last te tai nijor laga life solution ga ko ase du bi ekta first manoni hushar guli garne na ki loan app te bra loan na lole garne aru ina de na phasule garne janai di ase Chief Medical Officer Kohima bra Nagaland grade 3 grade 4 staff khan ge medical board exams laga pore jankari di ase turishli jundu 2025 te logole ase pasta alag date se loina ko ase ejure office la site pra sub head of departments khan ge ko ase ki tu medical board examination dushile edu ki la pore hor kita lobo ushle
কি la pore ushile durishile services kan confirmation kurbo laga pore itu laga pore invalidation itu durishile before retirement period retirement law laga or commutation of pension itu durishile pension like ta kuma hissa durishile ekbare kutta kuri lobo laga itu grade 3 grade 4 staff khana durishile Kohima de loina chief medical officer laga officer side pra janai di ase itu examination durishile chief medical officer laga chairmanship under de loina ko ase aru itu ki dates te lobole next year 6th March 8th May 10 July 4th September 6th November 2025 te loina ko ase itu sub examinations durishile phujur neba jiba shuru hoina ko ase etia etu judi ekta holiday huishile chuti din huishile medical board pra ko ase next working day de etu exam du loina ko ase etia itura sub head of departments kan gi koi dishe tahala respective drawing or dispersing officers kan koi dubule garne etu dishile etu intending candidates laga ekta contact number lode chief medical officer laga office te advance te dibule garne koi dishe ire kumar etu kil examination bhabishile etu lekhala exam noi padi dishile pension related nohulbi naga service confirm ko laga pension advance te ula laga or commutation laga inga laga ase etu ekta janai di ase iru kodishile longland manon karne pishi hushar kola ase etu dishile power department la side pra koi ase ki December 16 la din de newly constructed 33 kV sub transmission line chundurishile agri ward PPC ward Bahog ward Hokpang village Pongo village Longland district te etu touch kuri jai ase tade ba etu line tani jai ase etu line dushile tan charge kuri rakhi hoina koi ase etu re tan tu testing kuri ase na koi ase chundur general public khan ge etu testing la time de etu shile December 16 la din de etu la osore na jawole garne koi ase etu pauri nebi na chhobole garne koi ase যদি ইটো বা কিবা হৈছিলে তাহান ওয়ার্নিং দি আছে তাহান রেসপন্সিবল না লইনা ইটো তাহান নিজৰ রিস্ক তে ছবই না কৈ আছে মতলব তো ছলে তো ছলে জানবি যাব পারে ইটো ওসরে ইটো লাইন নতুন যোন কানেকশন আছে ইটো না ছবলে কাৰণে কৈ আছে মান ডাঙৰ মানন বা দুছিল কোন ভাবি তো ছই না থাইও পারে হলিবি বাচান দুছিল কো না পারে ইটো রাইট একটা হোশিয়ার গলে কাৰণে জানাই দি আছে Jaluki town de drug control administration bra pharmacies kan de inspection lushina ko ase etu rishile tahan bra parent district voluntary consumers association la members kan de collaborate korna lushina ko ase chitia tahan la side pra etu complain paise ki tahan Jaluki town de kumba pharmacies kan dushile kumba certain narcotics psychopathic drugs kan dushile misuse kresuna etu rishile tahan operation de tahan bra several pharmacies kan apore KSP thokishina ko ase tahan bra rules violate kora karne etu laga apore tia investigations kan bi lui thagesina ko ase etu de tahan bra kwa dushile inika such inspection dushile tahan time to time loboina ko ase aru inika kumba restricted substances kan misuse kura ishile tahan etu lapor action loboina ko ase etu de drug control administration bra ushile Dimapur wholesalers kan gibi warn kuri ase jodi inika ulta balta saman dushile tahan bikai asugule etu ishile license tha manon gi bikawole garne ko ase jodi license na tha manon gi bikai inika thagishule tahan drug license bi cancel kuru pare inika ko ase etu khobor ishile entrepreneurs or farmers kan garne pish important ase chief minister's microfinance initiative koina chun ditia jani thake etu la 2.0 launch hoise chun tude inika koi ase ki mala aspiring entrepreneurs aro kheti kora manukhon bra itu laga faida uthau paina koi ase itu de ki pai gushile alag alag support khan pai thige itu rishile apnen gi to scheme under apnen de subsidies khan de financial solutions khan de aro apnen gi alag alag supports khan di thige etu kun khan pra apply go pare gule etu alag alag entrepreneurs kushile du kun khan retail de etu rishile apni ekta general store khulna thau pare pharmacies khulna thau pare services khan de auto garage nishna mobile food units nishna gyms nishna saloons craft industries transportive shile apni han two wheeler taxis ho pare four wheeler taxis ho pare ambulance service nishna commercial vehicle nishna innovation laga nutun nutun cheez apne town de ana laga hospitality homestays khan bakery cafeteria agri de shile do farmers khan apni han itu laga detail janum jishile project la pore www.credit.nagaland.gov.in de apne check korle garne ko ase itu laga apore ko ase ki kun manukhan commercial vehicles karne itu tan apply grow tan dushile exclusive subsidy aro pawo ko ase itu dushile Tata Motors Maruti Suzuki Nexa Kia Mahindra laga gari khan la details khan dina ase jun apne jodi Nagaland laga tourism connect or Nagaland logistic connect la under de apply gushile 30% tak apne subsidy pauna ko ase simple words te gule apne la 30% extra aro discount pauna goi thai ase itia itu initiative tu ishile pura detail janum jishile apne applicants kan bra swawa lamban connect kendras kona SCK kendras kona itu respective district office la premises kan pauna ko ase tade visit ko paina ko ase no shulubi credit facilitation outreach unit chundu phone number din ase 9436030303 itu contact kuri khudaudi ko paina ko ase Are we further assistance like usually last line silo pare
খবৰ আগেৰে জাগেৰে খুশি পাইছিলে লাইক মন নাপাও দিবি ইম্পৰ্টেণ্ট ফিল কৰিছিলে মানুহন গিবি শ্বেয়াৰ কৰিবি আৰু কিবা ফিডবেক থাইছিলে লিখি জনাই দিবি আপুনি আনলা লাইক আপুনি আনলা কমেণ্ট আপুনি আনলা শ্বেয়াৰ মন গিবি বেছি এনকাৰেজ কৰি থাকে আৰু চেনেল দি নতুন আছে ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে নাপাও দিবি এনে খবৰ পাই থাকিবলৈ কাৰণে National Family Health Survey 5 खनब्रा एकता नतुन स्टडी करा एकता डेटा एनालाइज करा पूरा इंडिया दे सिजारियन डिलीवरी लुइना इतुरे तानब्रा पिसि अलग अलग पाइसिना को आसे चुन्दुरे नागालैंड दुइसले इतु लोएस्ट सिजारियन डिलीवरी रेट थाइसिको आसे चुन्दुरिसले 5.2% एकला थाइसिको आसे मतलब तुइसले 100 जुन डिलीवरी करि आसे बोले खाली 5 जुन तान सिजारियन डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी काटिना बच्चा जन्म गराइसिना को आसे और इतु दुइसले इंडिया दे सबसे लोएस्ट आसिना को आसे नॉर्थ ईस्ट ला दूसरा स्टेट्स का निश्चय मेघालय आसाम निश्चना से जुन जादेवी तदेवी 8 to 9% बिलो 10% मानुखानी ये सीजन सेक्शन ला थ्रू बच्चा जन्म करी थे ऐसे ना कोई ऐसे तान बिशी वक्त इशले नेचुरल वेस्ट पर ही जन्म करी ऐसे ना कोई ऐसे इंडिया ले तेलंगाना दो इशले इनका एक स्टेट ऐसे कोई ऐसे जुन जादे सबसे हाईएस्ट किसी को ऐसे सी सेक्शन डिलीवरी ला थ्रू इशले 100 जून डिलीवरी करी ऐसे बोले 60 to 61 दो इशले ये सीजरियन डिलीवरी ला थ्रू ही बच्चा जन्म करी ऐसे ना कोई ऐसे और पूरा इंडिया दो इशले 100 जून दे 21 बा 22 दो इशले तान सी सेक्शन ला थ्रू बच्चा जन्म कुठाइना को ऐसे तो इशले पेट काटिना जन्म कुठाइना को ऐसे इतिया सीजरियन डिलीवरीज खान दुइसले मान इंडिया दे बिशिबाक वेल्थी मानुखनब्रा पैसा थाका मानुखनब्रा ही कुरि थाइगो आसे पोर मानुखन दुइसले मान इतु सर्विस लोबो नापरा कारणे नॉर्मल दे जाय थाइगो आसे और कल्चरल फैक्टर्स खान भी आसे को आसे चुन्दुर मान बिशिबाक मानुखन दुइसले नेचुरल वे ब्रा बच्चा जन्म करा दे प्रेफर गरिना को आसे स्टडी लाई सबते और एकता चीज जानी पाइसे कि इनिका भी एकता स्कीम আছে কয় আছে কোন মানুহন বিলো পভাৰ্টি লাইন দে থাকি আছে ইটো বেছি পোৰ মানুহন আছে থান কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য বীমা যোজনা ইনস্যুৰেন্স প্ৰগ্ৰাম কইনা ইটো দিছিলে একটা প্ৰাইমাৰী হেল্থ ইনস্যুৰেন্স স্কিম আছে কয় আছে চুন্দু লগা আন্ডাৰ দে মানন দিছিলে ইটো সি সেকশন ক্ৰাতন ইটো স্কিম আন্ডাৰ দে বেনিফিট লো পাইনা কয় আছে ইটো হন নিশনা স্কিমছ খান নাজনা কাৰণে বি আছে না কয় আছে কিলি গলে আজি গালি বেছি মানুহ আয়ুষ্মান কাৰ্ড থাকা মানুহন तान आयुष्मान कार्ड থাকিনে भी हॉस्पिटल्स खान दे तान निजर पॉकेट पर पैसा दिना तान इतु बीमारी साइ थैना को ऐसे तान कार्ड यूज ना करना तो इतु अवेयरनेस करने भी आसिनेगा को ऐसे मानु खान इतु तान लगा बेनिफिट्स खान नाजना करने भी आसिनेगा कोइ थाके ऐसे और भी बिशी रिपोर्ट कोइ थाके ऐसे जिन अपने साउशले स्क्रीन पोस्ट कोइ साउल करने चेनाइ दिस किल गले मुइ तो कोइ थाइसले तो न्यूज़ तो इशले बिशी लंबा हो जाओ और कुमा मानु इतु कंप्लेन करा शुरू जाओ मान बिशी मानु पीएफ अकाउंट আছে ইতু ইশলে বিশি মানু গভর্নমেন্ট সার্ভিস করে আছে প্রাইভেট সেক্টরে কাম কৰি থাকে আছে আর কোন মানুখন পিএফ একাউন্ট থাকে আছে তান কাৰণে একটা ভাল খবৰ আছে ইয়াতে লেবার সেক্রেটারি সুমিতা দাওরাবরা কয় আছে কি মান 2025 জানুয়ারি বা ইপিএফও মেম্বার্স খান দুইছিলে মহান লগা প্রভিডেন্ট ফান্ড দুইছিলে ডাইরেক্টলি এটিএম রা উইথড্র কৰিব পারবো না কয় আছে ইতু ইশলে বেছি ইজি যাও না কয় আছে মহান চুন্দ আজিকালি অনলাইন দি যায় না মহান এপ্লাই করে প্রসেস আছে ইতুলা পিছরে এপ্রুভাল থাকে ইন কারণে টাইম বেশি লাগে ইতু দুইসলে না থাও যাও না কয় আছে মহান বেশি মানুলা কমতি ইন্টারফারেন্স প্রা ইতু ইশলে এটিএম দেবা মহান ক্লেমস দুইসলে নেক্সট ইয়ার জানুয়ারি বা ডাইরেক্টলি উলাও পারবো নিগা কয় আছে রিক তাপনেনগে জানাই দিয়েছে वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप चुंदु इतिया इंडिया लगा 18 years लगा ग्रैंड मास्टर कोकेश टी और रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन टिंग लिरेन चाइना लगा ताइजिन लम्बा जुदि खिली थाके আছে এটো গেম 14 দে কোন 7.5 পয়েন্টস ফার্স্ট পুঞ্চু তাই জিতে উলাইছে গেম 13 খেলি লইছে আর তাইজিন দুইছিলি দাবি 6.5 তাইজিন ইকুয়াল স্কোর দে তাই হইনা আছে আজি দুইছিলে লাস্ট তালা গেম খেলিছে নাম্বার 14 এটো দেবি যদি ড্র হইছে গলে তান দুইছিলে টাই ব্রেকারে যাও না কয় আছে তো ম্যাচ দুইছিলে টাই ব্রেকার বা ডিসাইড কই না কয় আছে তো ডে 1 বা বেশি ইন্টারেস্টিং হই আই থাকি আছে আর যদি আজিলা ম্যাচ দুইছিলে কুমার জিতিছিলে তাই কোন 7.5 পুঞ্চিছে তাই জিতে উলাইছে রিক তাপনেনগে জানাই দিয়েছে এলন মাস্ক তুইসলে দুনিয়া লাগা ফার্স্ট মানুষ হইছিনা কয় আছে কোনব্রা তাই লাগা ওয়েলথ তুইসলে और তাইলা নেট ওয়ার্থ তুইসলে $400 billion পুঞ্চিছিনা কয় আছে তুইসলে ব্লুমবার্গ বিলিয়নিয়ার্স ইনডেক্স লা রিপোর্ট লাই সাবতে কয় আছে ಇದು রিসেন্ট হাইক তুইসলে তাইলা স্পেস এক্স লাগা শেয়ারস উঠা কাৰণে আছে কয় আছে চুন তুইসলে 50 বিলিয়ন আপৰবা উঠিছিনা কয় আছে মাস্ক লাগা ফরচুন তাই লাগা ইটো পুরা নেট ওয়ার্থ তুইসলে ডোনাল্ড ট্রাম্প রা ইউএস ইলেকশন জিতা পিছিৰে 66% উঠিছিনা কয় আছে ইটো একটা ছনাই দি আছে यूरोप ते कौन सबसे पावरफुल मानु আছে বলে ইতরিশলে ইতালি লাগা প্রাইম মিনিস্টার জর্জিও মেলোনি কোন মানুষলে একজন মাকি আছে তাই হুজিছিনা কয় আছে এলন মাস্ক প্রাইতুলা পরে তাই টুইট পি কৰিছে কি যদি আপনি ইউরোপ তে কোমা মানুগে কথা করমু যাইছিলে ইতরিশলে হাইয়েস্ট লেভেল দে কোন হবো হলে এটো জর্জিও মেলোনি আছে নিগা তাইরা টুইট কৰি আছে ফুটবল লা ফ্যান্স খান কাৰণে ইছলে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ 2034 ইছলে সৌদি আরবিয়া ব্রা হোস্ট করলে সিনা কয় আছে সৌদি আরবিয়া দুইছলে এটা সেকেন্ড মিডল ইস্ট কান্ট্রি ইউজিনা কয় আছে কাতার পিছিৰে কোনব্ৰা এটো ডাঙৰ টুৰ্নামেন্ট দিছিলে হোস্ট কৰিলে আছে আৰু 2034 লগা টুৰ্নামেন্ট দিছিলে এটো 48 টিম ফিফা টুৰ্নামেন্ট হৈ না কয় আছে মানে 48 কান্ট্ৰিজ পৰা খেলিবলৈ আছে না কয় আছে
2030 laga World Cup hoishile etu 3ta continents te 6ta countries te khiloina koi ase Spain, Portugal aru Morocco de khiloina koi ase holi initial tournament la matches tu ishile Uruguay, Argentina aru Paraguay South American countries te khilole asniga koi ase Bangladesh te tahan la national slogan chundrishile joy Bangla koine jani thage etu dishile tahan la Supreme Court pra etia itu suspend kudishina koi ase etu dishile joy Bangla matlab tu victory to Bangladesh kono ko pare etu kundu tahan laga poila laga previous government khanra ko pare etu national slogan rakhiche etu itia karne tu hatai dishinega koi ase etu dishile suspend kudishinega koi ase South Korea la president Yoon Ralop din agire tahan la country de martial law declare koala pore etia South Korea la prime minister babi tahan la national assembly la agire tai apology mangishina koi ase tairo koi ase ki tahan la president ba kida tagi tu lagai ase nu kuise tai jana tane tagi rokhabole koshish kurshi ko ase holibi tai tu de fail kora karne tai dia public khan ge apology mangi ase guna tahan la national assembly la agire tai apology mangi dikhinega koi ase North Korea bra South Korea la martial law la porde etia man din jabishide etia first time karne report kurishina koi ase aru today South Korea la president Yoon Suk Yeol ge ekta puppet mathi shinega koi ase Sudan debi ekta bishi dangor civil war ulainas tade dushile April 2023 bra shuru hoise turishil tahala army aru tahala paramilitary group chundrishile rapid support forces kone jani thage tan majude bishi time bra inga mara mari chuli thagi ase aru tan dita ek sal adha hoi jise par hoi jise eturi ja kali aru porsudin 2 din de bombardment bishi ushi go ase bishi bomb phela baji attack kora baji ushi go ase aru turi ulta public khani ko pare 127 manu murishinega koi ase Israel prime minister Netanyahu bra dushile koi ase ki Syria bra judi taihan ita rebel group bra Syria take over kora pishide Iran lode militia gule tan heavy price pay kubina koi ase turishile Iran lode milina Hezbollah lode engahan lode tan weapons khan transfer kora kurishi gule tahan dushile Israel dushile Syria ge nachawina koi ase tahan dushile tahan la defense karne tahan ki lage tahan kurwina koi ase matlab Syria dushile bishi heavy price pay kurwinga Israel ba thamki di ase edia Syria la government giri ja laga pore yede Iran laga leader khamne bra dushile koi ase ki itu dushile US aro Israel la galti asuna taijin ba milina Syria la government dushile gerai dishinega koi ase ajila last Russia bra Ukraine ge ekta bishi dangor thamki di dichina koi ase edurishile tahan la attack la pore tahan ki hulbi jawab paboina eduri Ukraine right tia just recent la kotha ase ATACMS ballistic missile chundrishile US khan la ase itu use korna Russia laga Rostov ko region de ekta military airfield de photai dishina koi ase chundude etia itu western weapon use korna Russia la pore attack kora dushile Russia do ini chup na bowenega ekdam dangor warning Ukraine la pore dia dirishina koi ase और US la side probi Russia bra itu attack to shile ekta hypersonic ballistic missile use करना Ukraine la porde coming days te ko painega khui dishe idiro mala morning khori shile khatam kore ase last tak sermon sabke bishi khushi jai di ase mo next korin tun update do dero lock kribo